بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائیو ود احمد کے ساتھ میں محمد ممتاز، پیرس فرانس۔ ناظرین، آج میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت شاعر، کالم نگار، تجزیہ نگار دوست شامل ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان سے ایک بہت ہی عظیم شخصیت شامل ہوئی ہیں، بہت ہی خوبصورت شاعر ہیں۔ آج بطور مہمان خصوصی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، اس پینل میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میری مراد جناب محمد ادریس چیمہ صاحب سے ہے۔ میں بزمستہ وطن فرانس کی طرف سے جناب محمد ادریس چیمہ صاحب کو ویلکم، جی آئین اینڈ خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ بہت شکریہ سر۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ اور ناظرین، آج میرے ساتھ اس پینل میں جو موجود ہیں راجہ زعفران ظفر جنجوعہ صاحب ہیں، بزمستہ وطن فرانس کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے حاضرین مجلس سب کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ اور ناظرین، آپ کی جانی پہچانی شخصیت آج میرے ساتھ شامل رہیں گے جناب مقبول الہی شاکر صاحب، بزمستہ وطن فرانس کے صدر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ممتاز بھائی، میری طرف تہانوں، تواڈے مہماناں تے تواڈے ناظرین نوں سلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ جی ناظرین، اب باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز آج میں چاہوں گا کہ ہم اپنے مہمان خصوصی کے کلام سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ میں دعوت دوں گا جناب محمد ادریس چیمہ صاحب کو کہ اپنی کلام سے اس پروگرام کو باقاعدہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ نبوی دے وچ نذرانہ عقیدت جی جی نات جی۔ لنگے دوویں جہان نے نظر وچوں، دسیا کوئی نہ مینوں سرکار ورگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لنگے دوویں جہان نے نظر وچوں، لنگے دوویں جہان نے نظر وچوں، دسیا کوئی نہ مینوں سرکار ورگا۔ آدم نبی تو لے کے پاک شجرا، لبیا نہیں کوئی اس پروار ورگا۔ پروار ورگا، واہ 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 واہ۔ بھائی واہ واہ۔ گل جیڑی بھی کرن او وہی ہوندی، حکمات دا حکم کردگار ورگا۔ چیمہ مانگ لا جو بھی مانگ سکنا ہے، سخی کوئی نہیں شاہ ابرار ورگا۔ سخی کوئی نہیں شاہ ابرار ورگا، بھائی واہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ کیا واہ کہنے واہ، بہت خوبصورت۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ منقبت دا ایک بند، جی عنایت کریں۔ دم دم چتارنا نام سونا، نہ تساں دا ورد زبان منیا۔ واہ۔ اٹھے پیر تلاوتاں ہون پئیاں، مکھ ویکھنا وانگ قرآن منیا۔ من کن تو مولا نے راز دسیا، کائنات غلام جناب دیے۔ کائنات غلام جناب دیے۔ لج چیمے مسکین دی رکھ لینا، میں تساں نوں کل ایمان منیا۔ واہ 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 واہ، میں تساں نوں کل ایمان منیا۔ واہ واہ واہ۔ ممتاز بھائی، مینوں آواز نہیں آ رہی ہے چیمہ صاحب نے کوئی ایک الفاظ۔ سر کوئی گل نہیں، تانوں اگر نہیں آ رہی تو سانوں تقریباً سارے ناظرین نوں بھی اور سسٹم وچ آواز بالکل صحیح آ رہی ہے۔ اگر تسی چاہو تو دوبارہ شامل ہو سکدے ہو، یا پھر انتظار کر لو یا دوبارہ تانوں آواز سنائی دے لوے تے میں تانوں پھر دستا رہنا جو نال نال۔ ناظرین، اب محمد ادریس چیمہ صاحب کلام سنا رہے تھے۔ میں باقاعدہ راجہ زعفران ظفر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ بطور حاضری پروگرام میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ راجہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جدوں دی بیلیو ہوش پائی۔ اچھا، اپنا ایئر فون لا دیتے۔ چیمہ صاحب تانوں آواز آ رہی ہے راجہ صاحب دی؟ جی بالکل آ رہی جی۔ جی جی صحیح ہے، صحیح۔ چیمہ صاحب کو آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جدوں دی بیلیو ہوش پائی، اندر رولیاں گولیاں پائی جندڑی۔ اچھا، کہ میں پنجابی پٹواری نے شاعر ہوں۔ بسم اللہ جناب، بسم اللہ۔ نت نویں تو نویں کمسان تک کے کمن کیر وچ آندیاں آئی جندڑی۔ سبحان اللہ۔
ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ ਨਾਮ ਜਿਸ ਸਜਣ ਦੇ ਲਾਈ ਜਿੰਦੜੀ। ਖਤਾ ਕਾਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦਰਵਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗਫਰ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ में रोली रुलाई जिंदगी। अपने सुभान हत्थे अल्लाह। में रोली रुलाई अरे वाह, जिंदगी। वाह अरे वाह वाह। वाह वाह वाह। चार चुफेर अंधेर दिसे, जावा किधर ते लेवा बचा जिंदड़ी। रावा बहु दुश्वार गुजार रस्ते, दिल पे आते दिती पसा जिंदगी। पसा जिंदगी। ਬਈ ਵਾਹ। मंजिल महाराज। मुकदी नहीं नाले रुकदी नहीं, मंजिल मुकदी नहीं नाले रुकदी नहीं। ऐसी खबर रुलसी जा बजा जिंदड़ी, सस्सी वांग शरावां विच जफर अपनी, खातर सजन दी दिती मुका जिंदड़ी। खातर सज्जन दे दिती मुका जिंदड़ी। वाह वाह, वाह। बहुत खूबसूरत। जनाब मैं मकबूल शाकर साहब से कहूँगा कि नहीं, बतौर हाजिरी प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालें। जी मकबूल शाकर साहब। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਆਈਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਐਸਾ ਵਾਰਦ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਜੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਏ जी जी। ਜਨਾਬ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾਪਾ ਰੋਈ ਹੈ। किस्मत गल विच बावां पापा रोई। वाह। ਕਿਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾਪਾ ਰੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਰੋਲਦੇ ਸਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਰੋਲਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਢੋਈ ਹੈ। वाह वाह। आज उत्थे ना क्या बात है। साडी ढोई है। वाह वाह वाह। ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਗੋਈ ਹੈ। आपने हत्था नाल जो मिट्टी गोई है। वाह वाह वाह। ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਕਮੀਨੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮੋਈ ਹੈ। ये सही है। वाह वाह वाह। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ वाह क्या वाह बात। ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਕਮੀਨੇ ਨੇ वाह वाह। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਚੰਡੀਆਂ ਛਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ, ਤੱਕ ਤੱਕ ਚੰਡੀਆਂ ਛਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ। ਅੰਜੂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅੱਖਾਂ ਚ ਚੋਈ ਹੈ। वाह 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 वाह। वाह ਤੇ वाह। ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਟਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਟਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੋਈ ਹੈ। जिस वेले दी कहानी छोड़िए। ਤੇ वाह। ਸੱਚਿਆ ਰੱਬਾ ਆਪੂ ਤੱਕ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਏ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਟਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸੱਚਿਆ ਰੱਬਾ ਆਪੂ ਤੱਕ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਬਾਝੂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ। तेरे बाजू साडा होर ना कोई। ਰੱਬਿਆ वाह। ਸੱਚਿਆ ਰੱਬਾ ਆਪੂ ਤੱਕ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਬਾਝੂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਏ। ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਚਾ ਸ਼ਾਕਰ ਤੇ। ਜਿਸ महबूब ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਲੀ ਲੋਈ। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह, वाह वाह। क्या बात। जी शुक्रिया। वाह वाह वाह। बहुत ही खूबसूरत। राजा साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? सर आप राजा साहब आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। फोन को राजा साहब एक दफा ऑफ करें फिर ऑन करें और फिर शामिल हो जाएं। सर ये प्रॉब्लम आपकी कोई कॉल आई थी उस वजह से हो रहा है कि दोबारा कॉल जो वो मैक पे असर हो गया। जी नाजरीन, अभी थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम चल रहा था राजा साहब की तरफ से। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान शामिल हैं। आज हमारी कोशिश होगी कि अपने मेहमान से ज़्यादा सुने। आज हमारे मेहमान खसूसी हैं। बाकायदा बतौर सबक मैं 2-4 शेर अपनी गज़ल के जनाब मोहम्मद इदरीस चीमा साहब की गोशुगार करता हूँ। कबूल फरमाइएगा। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। सर के ओदी अख च धार दा मतलब। वाह।
ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਾਹ। ਚ ਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਆਹ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਵਾਹ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਅੱਖ ਚ ਕਹਿਣੇ। ਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੂੰ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਯਾਰ ਦਾ ਆਹ ਮਤਲਬ ਬਈ ਵਾਹ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਯਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਤ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦਿਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਅੱਛਾ। ਦਿਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਿਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਬਣਦਾ ਕੀ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਕਿਆ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣੇ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣੇ, ਬਈ ਵਾਹ ਦਿਲ ਵਧੀਆ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਬਣਦਾ ਕੀ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਲੱਗੀ, ਕੀ ਸਮਝਾਂ ਇਸਰਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਵਾਹ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਸਮਝਾਂ ਇਸਰਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਵਾਹ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਂਝਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਂਝਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਚੰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਆਹ ਅੱਛਾ। ਕਿਆ ਘਰ ਤਾਂ ਬਾਤ, ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਤ, ਸਾਂਝਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਕਿਆ ਔਰ ਬਾਤ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕੋ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕੋ, 1 2 3 ਜਾਂ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ। ਆਹ ਵਾਹ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕੋ, 1 2 3 ਜਾਂ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਖਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਖਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी जी बंद सर कर दें जी। अच्छा जी 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 नाजरीन, अब मैं जाता हूँ मोहम्मद इदरीस चीमा साहब की तरफ कि अपने कलाम से हमें नवाजें। जी मोहम्मद इदरीस चीमा साहब। जनाब एक गजल पेश खिदमत है जनाब। जी इनायत करें। पढ़ते रहे मंशूर जमाने नहीं छड़िया, पढ़ते रहे पढ़ते रहे मंशूर जमाने नहीं छड़िया, जमाने नहीं छड़िया, जंगलां दा दस्तूर जमाने नहीं छड़िया। जमाने नहीं छड़िया। भाई वाह। ਬਈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵਾਹ। जंगलां दा दस्तूर जमाने नहीं छड़े। वाह वाह। जंगलां दा दस्तूर जमाने नहीं छड़िया, तू सा मेरे नाल ते पैरी पैंदा सी, तू सा मेरे नाल ते पैरी पैंदा सी, होया तू मजबूर जमाने नहीं छड़िया। जमाने नहीं छड़िया। भाई वाह वाह भाई वाह। वाह। बहुत ही खूबसूरत। वाह वाह वाह। भुख दा वार जे किधरे कोई खुल जावे, भुख दा वार जे किधरे कोई खुल जावे, ਖੁੱਲ ਜਾ साह लैंदा मजदूर जमाने नहीं छड़िया। वाह जमाने भाई नहीं वाह। छड़िया। भाई वाह। भुख दा वार जे किधरे कोई खुल जावे, साह लैंदा मजदूर जमाने नहीं छड़िया। ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। वेखे सन मैं खाब जो चिट्टियां फजरां दे, वेखे सन मैं खाब जो चिट्टियां फजरां दे, हजरां दे। अखियां दे विच नूर जमाने नहीं छड़िया। भाई वाह। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਬਈ ਵਾਹ ਬਈ हाँ, ਵਾਹ। हाँ, हाँ। अखियां दे विच नूर जमाने नहीं छड़िया, कख रह गए ने तेरा नां जो लैंदा सां, ਅੱਛਾ। कख रह गए ने तेरा नां जो लैंदा सां, ਲੈਂਦਾ डुबदा जांदा पूर जमाने नहीं छड़िया। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਬਈ ਵਾਹ। सत दे बदे दुनिया उतों जांदे नहीं, ਅੱਛਾ। सत दे बदे दुनिया उतों जांदे नहीं, भावें कीता चूर जमाने नहीं छड़िया, तेरी रहमत नाल ही चीमा बचा है, तेरी रहमत नाल ही चीमा बचा है, बोले जो मंसूर जमाने नहीं छड़िया। वाह 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 वाह। बहुत ही खूबसूरत। वाह वाह बहुत
बहुत खूबसूरत गज़ल जनाब मोहम्मद रईस चीमा साहब सुना रहे थे कि मैं फिर से जनाब चीमा साहब ही की तरफ जमाने में जाऊंगा कि चले एक और गज़ल इनायत करें अपनी सर। बिस्मिल्लाह जी। जी अंदर मार पथल्ला बैठा, नेरे दे विच कल्ला बैठा। अंदर मार पथल्ला अच्छा। बैठा, नेरे दे विच कल्ला बैठा, कल्ला बैठा। भाई वाह। तोड़ गया सिर चुकिया नहीं सू, तोड़ गया सिर चुकिया नहीं सू, रोंदा नाल तसल्ला बैठा। वाह वाह। जग नू मत्ता देवन वाला, हम्म, जग नू मत्ता देवन वाला, गल विच पा के पल्ला बैठा। गल विच पा के पल्ला बैठा। भाई वाह। भाई वाह। खौरे किड्डी औखड़ बन गई, अज ते मल मसल्ला बैठा। वाह वाह। वाह वाह वाह। भाई वाह। खौरे किड्डी औखड़ बन गई, अज ते मल मसल्ला बैठा। हक दा संगी जो भी बनया, हक दा संगी जो भी बने। जो भी बनया, बिट बिट वेखे कल्ला बैठा। वाह वाह वाह। बिट बिट वेखे कल्ला बैठा। हक दा संगी जो भी बनया, जो भी बनया, बिट बिट वेखे कल्ला बैठा। रब दा नाई चीमा दस दे, इंज क्यों खैरी सल्ला बैठा। इंज क्यों खैरी अच्छा, सल्ला बैठा। भाई वाह। इंज क्यों खैरी सल्ला बैठा। बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों का चुनाव जनाब मोहम्मद रईस चीमा साहब ने इस गज़ल में किया। इंज क्यों खैरी सल्ला बैठा, बहुत ही प्यारा जो आपने इसको यूज़ किया अपने काफ़िए को, बहुत खूबसूरत गज़ल थी। मैं अब जाऊंगा राजा ज़फ़रान ज़फ़र साहब की तरफ के अपना इस प्रोग्राम में अपना होने का एहसास दिलाएं हमारे व्यूअर्स को। अर्ज है कि रामा कुरलावा ना चैन पावा, रावा कुरलावा ना चैन पावा, गल्लां याद कर अपनी तबाही दियां। अच्छा। लोग वाह। पुछदे करा बयान कीवां, लमियां कहानियां साड़ी जुदाई दियां। वाह। अच्छा। सुन आओ अफगान ते ज़ारियां नू, गल्लां दर्दां नाल खुल के सुनाई दियां। भाई वाह। क्या बात। आके हाल तक ज़फर सबूत मिलसी, किवें ला के तोड़ नवाई दियां। वाह 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 वाह। बहुत ही खूब। क्या बात। वाह वाह राय साहब। वाह वाह। जी राजा साहब और कथा सुनाना चाहते हैं या मैं मकबूल शाकर साहब की तरफ फिर जी जाऊं? मैं चुप ही न करना जितना अक्सो सुना सा, लेकिन आज मेहमान आए इन्हां को मैं सुनना चाहता हूं। जी सर, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। नाजरीन, राजा साहब हमारे साथ हमेशा शामिल रहते हैं और बहुत ही जामिया कलाम सुनाते हैं। हमें मुख्तसर मगर बहुत ही जामिया कलाम होता है इनका, बहुत ही मार्फत भरा कलाम है। बहुत उस्ताद शोरा हैं ये, बहुत सारे शागिर्द इनके पेरिस फ्रांस में भी हैं। बहुत ज़्यादा मोहतरम है हमारे लिए। वो कह रहे हैं कि मैं सुनाने को तो मेरे पास बहुत सारा कलाम है, मगर मैं चाहता हूं कि आज मेहमान से सुना जाए। तो मेहमान तो आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत शख्सियत शामिल हैं, और भी दो हमारे साथ मेहमान जुड़ने थे, नहीं जुड़ सके। मैं एक गज़ल सुनाऊंगा जनाब मकबूल शाकर साहब के टाइम से, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा जनाब मेहमान की तरफ। आज मकबूल शाकर साहब का जो टाइम है वो आज मैं इस्तेमाल करूंगा। मेरे ख्याल में आज मकबूल शाकर साहब बतौर एंकर पर्सन रहेंगे और आज मैं एज ए शायर इस प्रोग्राम में शामिल रहूंगा। मैं चाहता हूं कि आज मकबूल शाकर साहब मेरी जगह पर काम करें और मैं उनकी जगह पर, तो मैं खुद को इनवाइट करने लगा हूं। मैं जी नाजरीन तवज्जो फरमाएं। आज हमारे प्रोग्राम में, आज प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब मेहमान खसूसी जनाब अदरीस चीमा साहब, और हमारे उनके बाद जो दूसरे मेहमान हैं वो है मुमताज अहमद मुमताज साहब। तो अब मैं दरख्वास्त करूंगा मुमताज अहमद मुमताज साहब से कि वो हमें अपना खूबसूरत कलाम सुनाए। जी मुमताज अहमद मुमताज साहब। जी, तो बड़ी मेहरबानी जनाब मकबूल शाकर साहब। मैं एक गज़ल के 2-4 शेर आप तमाम अहबाब की नज़र करना चाहता हूँ कि उदा कख भी लख बराबर। क्या बात। भाई वाह।
ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਲੱਖ ਬਰਾਬਰ, ਲੱਖ ਬਰਾਬਰ, ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਵੀ ਕੱਖ ਬਰਾਬਰ। ਵਾਹ ਆਹਾ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਲੱਖ ਬਰਾਬਰ, ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਵੀ ਕੱਖ ਬਰਾਬਰ। ਵਾਹ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਹੈ, ਆਖੋ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਬਰਾਬਰ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਆਖੋ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ, ਰੱਖ ਵਾਹ। ਬਰਾਬਰ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਰਾਬਰ। ਰਲ ਕੇ ਆਹਾ ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਖ ਭਾਈ ਬਰਾਬਰ। ਵਾਹ, ਔਰ ਬੜੀ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਤ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰ ਲੱਗ ਅੱਖ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਾਬਰ। ਵਾਹ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਚੰਨ ਦੇ ਭੱਖ ਬਰਾਬਰ, आहा अच्छा वाह मेरे चंद दे भख बराबर। और शेर सुनना है खसूसी तौर पर जनाब सुर लग जावे। मोहम्मद इदरीस चीमा साहब अरे की वाह। नजर करता हूँ कि तेरी रहमत दाए सदका, वाह तेरी रहमत दाए सदका, वरना नहीं मैं धख बराबर। आहा वाह क्या कहना तेरी रहमत दाए सदका, अच्छा वरना नहीं मैं धख बराबर। सदका और क्या बात शेर सुना के चल मुमताज तेरी उन रहमत दीगर, आए सदका फिर शेर पढ़ो। तेरी रहमत दाए सदका, वरना नहीं मैं धख बराबर। ठीक है जी अच्छा लाख बराबर जी धख बराबर। और चल मुमताज हुन दीगर हो गई, चल मुमताज हुन दीगर हो गई, उड़िए अच्छा। करके पख बराबर, वाह उड़िए करके पख बराबर। पख बराबर जे पक मकबूल है बराबर शाकिर साहब, पक बराबर जे हाँ। जे मकबूल है शाकिर साहब। जी अदरीस चीमा साहब साडे मेहमान ने चुके पाकिस्तान दे नेट दा कोई इतबार नहीं होंदा जनाब किस टाइम साथ छड़ दे तो मैं चाहांगा चीमा साहब को ज्यादा टाइम दिता जी चीमा साहब नहीं एडा माड़ा नहीं जे साडा नेट पाकिस्तान दा नहीं देखो देखो जी पाकिस्तान दी खास जनाब ये गजल पेश खिदमत है दुनिया ने दुनिया तो ज्यादा ज्यादा पसंद है लेकिन चूंकि एक मसला है उस पर गुफ्तगू की जा सकती जी जी गजल पेश खिदमत जनाब शेख साहब जी 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 मसा बेशक हिजर बलावा वांगू जी बेशक हिजर बलावा वांगू अथरू वेने मामा वांगू भाई वाह 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 अथरू वाह, ने मावा वांगू क्या बात चीमा मित्रों वे ने मामा मांगू। जी बेशक हिजर बलावा वांगू अथरू वीने मामा वांगू मामा वांगू ओदे दिन जे कुछ भी सोचा ओदे दिन जे कुछ भी सोचा लगदा है पार गुनामा वांगू वाह 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 भाई वाह 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 कोई शक नहीं जी वाह वाह लगदा भार गना ओदे दिन जे कुछ भी सोचा मेरे ख्याल नेटवर्क प्रॉब्लम बन गया जे तो तुसी फिर मंदे नहीं हो सर, असी अगर गल करिए तो फिर असी कसूरवार हैं जी 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 मसा सर। असी तो हुण पाकिस्तान दे नेट नूं कुछ आख नहीं सकते सर। जी नाजरीन, मोहम्मद इदरीस चीमा साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का नेट इतना भी नहीं खराब मगर वही हुआ जिसका डर था। तो चीमा साहब जो ही दोबारा शामिल होते हैं तो हम उनको शामिल करेंगे। तब तक मैं जाऊंगा मकबूल शाकिर साहब को, उन्होंने ताज़ा दम भी हो लिया है, पानी की भी एक बोतल जो वो अभी फ़क्तन फ़क्तन पानी पी रहे हैं। तो अल्लाह करे कि है शाकिर साहब का भी नेट आज थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रहा मगर फिर भी चलो हमारे साथ हैं। तो मैं जनाब मकबूल शाकिर साहब को दावत सुखन दूंगा कि बाकायदा अपना प्रोग्राम में होने का एहसास दिलाएं व्यूवर्स को
क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ मकबूल शाकिर साहब थोड़े से ठंडे भी हैं और थोड़े से गैर हाजिर भी। दरीस साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। जी सर, जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू कर लें फिर। अच्छा जी। मकबूल शाकिर साहब अपना माइक खोल लें। जी सर। मैं गजल सुना रहा था एक। सर अपना माइक खोल लें शाकिर साहब। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही सर। बेशक हिजर बलावा वांगू अथरू भी ने मामा वांगू। अथरू भी ने मामा वांगू। वाह वाह वाह। ओदे बिन जे कुछ भी सोचा लगदा है भार गुनामा वांगू। लगदा है भार गुनामा वांगू। वाह वाह जी मासा। ओदे बिन जे कुछ भी सोचा। क्या कहना जी मासा। वाह ओदे बिन जे कुछ भी सोचा लगदा है भार गुनामा वांगू। सज्जन ते बस ओ ही हुंदा है नाल खलोवे बामा वांगू। नाल खलोवे बामा वांगू। भाई वाह वाह वाह। अच्छा। सज्जन ते बस ओ ही हुंदा है वांगू भाई वाह। नाल खलोवे बामा वांगू। तू हमें ते ततियां लोवा। जी सज्जन ते बस ओ ही हुंदा है। अच्छा। नाल खलोवे बामा वांगू। वाह वाह। तू हमें ते ततियां लोवा। जापन मस्त हवावा वांगू। वाह वाह वाह। हवावा वांगू भाई वाह। मर के वीना विछड़न चीमा। मर के वीना विछड़न चीमा। मापे यार दुआवा वांगू। भाई वाह वाह क्या बात। मर के वीना विछड़न चीमा। मापे यार दुआवा वांगू। जनाब और सुनावा कोई? जी बस जारी रखो। जी 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 जारी रखो जी बस। कल्ला कारा लड़दा सच। अच्छा। कल्ला कारा लड़दा सच। फिर भी नहीं जे हरदा सच। भाई वाह। कल्ला कारा लड़दा सच। फिर भी नहीं जे हरदा सच। अखी यार गवा लैंदा इंज दे दुख भी जरदा सच। सच सच। जहर प्याला पी के भी जी नहीं नाम कसमे मरदा सच। सच। जहर प्याला पी के भी नहीं ना कसमे मरदा सच। सच। बावा जी बावा पावे कपियां जान। अच्छा। जग ते रहिंदा तरदा सच। सच। सुभान अल्लाह। बावा पावे कपियां जान। कपियां जान। जग ते रहिंदा तरदा सच। सच। नेज़े उत्ते चढ़ भी जावे। जी नेज़े उत्ते चढ़ भी जावे। सिर वड देंदा शर दा सच। सच। वाह 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 भाई वाह। बहुत अच्छे। क्या तशबीह है जनाब। क्या तशबीह है। वाह जी क्या। नेज़े उत्ते चढ़ भी जावे। सिर वड देंदा शर दा सच। विच परदेसा मरना पैंदा। विच परदेसा मरना पैंदा। मरना छड्डदा नहीं जे घर दा सच। वाह। सच नहीं वाह जी मासा वाह वाह वाह। छड्डदा नहीं जे घर दा सच। सच्चे सोने रब दा नां। सच्चे सोने रब दा नां। ता नहीं चीमा डरदा सच। वाह 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 भाई वाह 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 वाह। क्या कहना चाहिए।
کلا کارا لڑدا سچ. جی ناظرین، پھر بھی نہیں جی ہردا سچ. بہت ہی خوبصورت غزل سنا رہے تھے جناب ادریس چیمہ صاحب. جیسا کہ میں نے ناظرین آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ پاکستان سے ایک اور شخصیت شامل آج ہوں گے، نیٹ کی وجہ سے کچھ دیر آئے درست آئے. شامل ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ جناب زاہد یاسین اکھیاں صاحب چنوٹ سے ہیں، بزم عابد تمیمی کے سبحان اللہ. بزم عابد تمیمی کے کرتا دھرتا ہیں. شکریہ جناب امداد بھائی، بہت شکریہ. زید یاسین صاحب اکھیاں، میں جب پاکستان میں تھا تو ایوان عابد کے لیے انہوں نے اپنا جو ایک جو مکان ہے، جو ان کا اپنا ایک ہاسپٹل تھا، اس میں ایک جو پورشن تھا وقف کیا تھا شاعری کے لیے، اور شاعروں کے لیے اتنی محبت اور پیار ان کے دلوں میں ہے، اور خود بھی ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ جب ان کے ساتھ محفل ہوتی ہے، جب ان کی صحبت میں بندہ بیٹھتا تو دل نہیں کرتا ان کے پاس سے اٹھ کے جانے کو. بہت ہی شفیق محبت برے انسان ہیں، کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت لہجے کے یہ مالک ہیں. میں نے کل کہا تھا سر زید یاسین صاحب کو کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل کر کے ہمارے پروگرام کو شان بخشیں، تو آج بہت بہت ان کی مہربانی، وہ آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. بزم صدا وطن فرانس کی طرف سے میں جناب زید یاسین اکھیاں کو تہ دل سے ویلکم. جی آیان اینڈ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام امداد بھائی، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بزم سدائے وطن کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بندہ ناچیز کو یاد کیا اور اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے اچھے دوستوں کی زیارت کروں، ان سے ملاقات کروں. ان کا ادبی دنیا میں بڑا نام ہے، جو مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں. چیمہ صاحب کا نام تو میں نے بہت دفعہ سنا ہے، ان کی شاعری بھی میں نے پڑھی ہے، اور باقیوں کے ساتھ بھی رابطہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. تو آپ سر میں باقی دوستوں کا تعارف آپ کو کروا دوں. آپ کا تعارف میں نے کروا دیا ہے. میرے ساتھ راجہ زعفران ظفر صاحب ہیں، یہ بزم صدا وطن فرانس کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. اور میرے ساتھ جو دوسرے دائیں طرف بیٹھے ہیں سر مقبول الہی شاکر صاحب ہیں، بزم صدا وطن فرانس کے صدر ہیں، بہت ہی خوبصورت شاعر ہیں. راجہ صاحب بھی پوٹھوہاری ادب کی استاد الشعراء میں شامل ہیں. خوبصورت لہجہ، خوبصورت ہے جی پٹواری لہجہ، کیا بات ہے ان کی. جی سر، تو فرانس میں ہماری جو بزم ہے رجسٹرڈ ہے، اور ہم نے یہاں پر جو سلسلہ شروع کیا، جو بھی جتنے بھی شاعر ہیں سب کو اکٹھا کیا ہوا ہے. باقاعدہ ہم نے جو ایسے پروگرام ترتیب دیے ہیں ادھر کہ ہم باقاعدہ ان کو جو ان کی خدمت ہے ادب کے لیے، ان کو ایوارڈز بھی دیتے ہیں، ان کو نامزد بھی کرتے ہیں. اور اب ہم نے اور بھی کچھ پلاننگ کی ہوئی ہے ادب کے حوالے سے. ادب کے پلیٹ فارم سے ہم پوری دنیا میں جتنے بھی شاعر ہیں سب کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو عزت ملے، اور ان کا جو وقار ہے وہ جو سر یہ ماٹو آپ کا بہت خوبصورت ماٹو ہے. آپ کا جو ہے نا، یہی میرا ماٹو ہے کہ نوجوان نسل کو اب زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں تاکہ ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. جی سر، ایک دور تھا جب شاعر کے وقار اور شاعر کی جو عزت تھی، آپ سب لوگ شاعر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شاعر کے بغیر جو حکومتیں نہیں چلا کرتی تھیں. تو آج شاعر کی توقیر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ جو شاعر ہے اس کو شاعر ہی بنایا جائے، اور اس کی جو کھوئی ہوئی توقیر تھی اس کو واپس دلائی جائے. ایک یہ بھی ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگ اب بزم صدائے وطن جیسے اب ورک کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ شاعروں کا مقام ان کو ملے گا اگر ہم محنت کریں گے. جی جیسے ہم محنت کرتے ہیں. میں اعلیٰ کا بھی بہت مشکور ہوں، آپ کے صدر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ جو اتنا وقت ادب کے لیے دے رہے ہیں. اس دور میں بہت مشکل کام ہے جو یہ آپ لوگ کر رہے ہیں. میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خواجہ تحسین پیش کرتا ہوں. دلی دعائیں میری آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اسی لگن اور کریں. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ حل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم محنت کریں گے مل جل کے، اور اپنا مقام جو ہے شعراء کا اور نوجوان نسل کا خاص طور پہ ہم خیال رکھیں گے. میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. جی سر، ہم نے جتنے بھی ادھر ہم ڈھونڈ کے ان نوجوانوں کو بھی ادھر اپنے پلیٹ فارم پر لاتے ہیں. باقاعدہ ان کو اس دفعہ تو ہم نے شیلڈ بھی دی تھی، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی تھی. اور بہت اچھا کرتے ہیں سر، یہی ان کا ماڈ. اچھا میں اب اپنی جی سر عنایت کریں. سر عنایت کریں. راجہ صاحب اپنا مائک کھول لیں آپ سر. راجہ صاحب جی. زید یاسین صاحب اردو غزل پیش خدمت ہے. جی عنایت کریں. ممکن ہو اگر اب میرے امکان سے نکل جا،
واہ 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 اچھا واہ ممکن ہو اگر اب واہ میرے امکان سے نکل جا، تو دل میں نہ بس سینہ ویراں سے نکل جا۔ نکل جا، واہ آہا، واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ بہت مہربانی صاحب، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ اس روح کے پنجرے میں اندھیرا ہے میری جان، ہوں، اس روح کے پنجرے میں اندھیرا ہے میری جان، ضد چھوڑ اس جسم کے زنداں سے نکل جا۔ زندان سے نکل جا، واہ 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 نکل جا واہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، بہت مہربانی صاحب، بہت مہربانی۔ واہ واہ واہ۔ آزاد منش بات میری مان کے ایک دن، ہوں، آزاد منش بات میری مان کے ایک دن، اس وعدے سے اس عہد سے پیمان سے پیمان نکل سے جا۔ نکل جا، بھائی واہ واہ واہ۔ بہت کیا مہربانی کہنے صاحب، کیا کہنے کیا عہد سے کہنے، پیمان سے نکل جا۔ پچھتاوے کیا میری کہنے؟ جان تجھے جینے نہیں دیں گے، ہوں، پچھتاوے میری جان تجھے جینے نہیں دیں گے۔ کیا اب کہنے وقت کیا کہنے ہے، کیا کہنے اب وقت ہے اس وادی حیران سے نکل جا۔ واہ 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 واہ۔ آہا کیا کہنے کیا کہنے، واہ سبحان اللہ، جینے نہیں دیں گے ممتاز بھائی، یہ جی۔ جس تجھے جان سمجھ بیٹھا ہے یارا، ہوں ہوں، یہ یہ جس تجھے جان سمجھ بیٹھا ہے یارا، کہتا ہوں تجھے آج میری جان سے نکل جا۔ جان سے نکل جا، بھائی کیا خوبصورت واہ نکل جا بھائی واہ خوبصورت کیا شعر ہے سر۔ سر دوبارہ بہت سے یہ مہربانی صاحب، کہیے گا۔ یہ جس سر، تجھے واہ واہ واہ۔ یہ جس تجھے جان سمجھ بیٹھا ہے یارا، کہتا ہوں تجھے آج میری جان سے نکل جان سے جا۔ نکل جا، نکل جا واہ واہ واہ۔ ہے تجھ کو بھروسہ کہ شناور ہے تو اچھا، ہوں ہوں، ہے تجھ کو بھروسہ کہ شناور ہے تو اچھا، کرداب سے بچ موجائے طوفان سے نکل جا۔ طوفان سے نکل جا، واہ 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 کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت ہی داد بھائی، اب اور کسی رات ملاقات کو آنا، اب اور کسی آہا رات اب اور کسی رات ملاقات کو آنا، امید کے تارے شب ہجراں سے نکل جا۔ امید کے واہ۔ تارے شب ہجراں سے نکل جا، شب ہجرہ سے نکل، رات، ہوں ہوں، اب اور کسی رات ملاقات کو نکل آنا، ہوں ہوں، امید کے تارے شب ہجراں سے نکل جا۔ تکرار میں نقصان ہے ہم دونوں کا کیاں، ہوں ہوں، واہ تکرار میں نقصان ہے ہم دونوں کا کیاں، انکار نہ کر تو بھی میری ہاں سے نکل جا۔ واہ واہ واہ، واہ تکرار کیا میں کہنے، نقصان ہے ہم دونوں اچھا۔ کا کیاں، ہوں ہوں، انکار نہ کر تو بھی میری ہاں سے نکل جا۔ میری ممکن ہو اگر اب میرے امکان سے نکل جا، تو واہ دل میں نہ بس سینہ ویراں سے نکل جا۔ کینا ہے ویران، کیا کہنے، واہ سبحان بہت اللہ، مہربانی، بہت شکریہ جی۔ تو ایک پنجابی دی غزل اپنی ساڈی جڑی زبان ہے ماں بولی دے وچ، جی جی ضرور ضرور، میلیاں جی، جی۔ اکھاں دھون نو جی کردا ہے، ٹھیک ہے ضرور میلیاں واہ میلیاں اکھاں دومن نو جی کردا ہے، صاحب جیما صاحب، سبحان میلیاں اللہ، اکھاں دھون نو جی کردا ہے، تو منو جی کر تے واہ۔ بہانے روون نو جی کردا ہے۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ پھر سے سنا میلیاں پھر سے، اکھاں دھون نو جی کردا ہے، کسے بہانے روون نو جی کردا ہے، تیریاں جی کردا راواں ہے۔ مل کے تیری اڈیک دے وچ، ہوں ہوں، تیریاں راواں مل کے تیری اڈیک دے وچ، ہوں، پپا پار کھلوون نو جی کردا ہے، جی کرتا ہے، جی واہ کرتا واہ ہے واہ واہ، اچھا آہا پپا پار کھلوون نو جی کردا ہے، ہجر جی دا کردا ہے۔ ایڈا چسکا کیا وسیا بات، سینے وچ، ہوں ہوں، ہجر دا ایڈا اچھا۔ چسکا وسیا سینے وچ، تینوں لب سینے۔ کے کھوون نو جی کردا ہے، واہ واہ واہ، تینوں لب کے کھومن نو جی کردا، واہ تینوں لب کے کھوون نو جی کردا ہے۔ واہ 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 جی واہ، مہربانی سر، بہت مہربانی سر، نوازش، شکریہ۔ وریاں پچھوں یاداں آرے لایا، ممتاز بھائی، جی جی، وریاں پچھوں سبحان اللہ، وریاں پچھوں یاداں آرے لایا ہے، مڑ کے تیرا ہون نو
جی کردا جی اچھا کردا ہے واہ 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 ਆਹਾ ਵਰਿਆਂ ਆਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਦਾਂ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਹੋਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਜੀ ਚੀਮਾ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੀੜਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਹਾ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਅਲੀ। ਪੀੜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਆਹਾ ਮੇਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰੱਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੌਣ ਵਾਹ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੀੜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਆਹਾ ਪੀਰਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਫਰਾਕ ਤੇ ਪਾਰੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਫਰਾਕ ਤੇ ਪਾਰੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਹੰਝੂ ਹਾਰ ਫਰੋਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਹਿਜਰ ਬਾਤ ਫਰਾਕ ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੇ ਪਾਰੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੰਝੂ ਵਧੀਆ। ਹਾਰ ਫਰੋਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਰੋਮਨ ਮੈਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਹਾਂ ਧੋਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜੀ ਕਰ ਧੋਵਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ। واہ بہت بہت شکریہ ممتاز بھائی، بہت بہت شکریہ سب دوستوں کا، بہت خوشی ہوئی آپ سب لوگوں کو دیکھ کر مل کر۔ یہ ملاقات ہی ہوتی ہے جی فیس ٹو فیس، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری اب فیس ٹو فیس راجا صاحب سے بات ہو رہی ہے، چیمہ صاحب سے بات ہو رہی ہے، صدر صاحب سے بات ہو رہی ہے۔ سب آپ کا بہت بہت شکریہ ممتاز بھائی یادگیری کا، آپ کے ساتھ تو بڑی یادیں وابستہ ہیں نا۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ جب میرے پاس سے گئے تو میری طرح سلیم تھے، جی اب تو ماشاءاللہ کافی صحت مند ہو چکے ہیں، لیکن جب یہاں سے تو وہ تو بہت ہینڈسم تھے، ہینڈسم بوائے تھے جب یہاں سے گئے تھے۔ جی بالکل ایسے ہی تھا، تو آپ نے ہمیں یاد رکھا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آج آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہمارے لیے بہت ہی یہ قابل آپ کی نوازش ہے کہ سر آپ نے مجھے یاد رکھا۔ نہیں سر، آپ ہمارا خاصا ہے، آپ بڑی ہمارا بڑی فخر ہے۔ یادیں، آپ کو بڑی یادیں، یعنی کہ ایک ایسے پکچر گھوم رہی ہے کہ وہ ایوان آباد میں جب شروع میں یہ ہم نے بنایا، جی چند دوست آتے تھے، بس ان میں سے آپ بھی ایک تھے، چند دوست تھے، زیادہ لوگ آتے ہی نہیں تھے۔ یار پتہ نہیں یہ کیا سسٹم ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ جیسے لوگوں کو پتہ چلا، ماشاءاللہ 2009 سے لے کے اب تک کوئی ایک دن خالی نہیں جاتا کہ جہاں پہ لوگ اب دوست نہیں آتے۔ اب کورونا کی وجہ سے تھوڑا سا محتاط ہوئے ہیں، ورنہ آپ کو پتا کہ شام کو ڈیلی محفل لگتی تھی رات گئے تک۔ جی سر، آدمی لوگوں کو اکٹھا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے سر، شورا کو اکٹھا کرنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے، اور میں اس پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کر دکھایا ہے۔ کوشش کریں، آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ پھل دیتا ہے، جی نیت صاف ہونی چاہیے۔ یہ کر دکھایا ہے آپ نے، ایسے شورا کو اکٹھا کیا ہے جو آپس میں بات نہیں کرتے تھے، مگر آپ کے پلیٹ فارم پر آپ کی وجہ سے وہ اکٹھے ہوئے، اور بہت ہی خوبصورت جو ایک تنظیم سازی آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اور مولا پنجان کے صدقے سائیوں کو کرم ہے کہ نیت تھی تو وہ اکٹھے ہو گئے، اب وہ پلیٹ فارم چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ غائب گئے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، سب دوستوں کو بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت مہربانی آپ کی بزم صدا وطن فرانس کی طرف سے، ہم آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ اگر مقبولہ شاکر صاحب کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ شارٹ میسج کو دینا چاہیں تو۔ جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ جناب محترم اعزاز یاسین صاحب، ہم آپ کو مشکور ہے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، کیونکہ آپ بہت مصروف آدمی ہیں۔ بہرحال آپ نے جتنا وقت دیا بہت شکریہ، تو ہماری درخواست ہوگی کہ پھر کبھی آپ ہمارے لیے وقت نکالیں اور دوبارہ ہمیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یاد کریں گے ممتاز بھائی، اور آپ کے لیے دیکھیں صدائے وطن لفظ ہی ایسا ہے کہ وطن پکار رہا ہے، کہ آپ کو یہ وطن جو ہے نا، یہ نام اس چیز کا ہے کہ آپ نے ایک ایسا لفظ، میں نے بزمیں تو بہت ہوتی ہیں، بزمیں ادب ہے، قلم قبیلہ ہے، آپ نے صدائے وطن، یعنی میں نے فرسٹ ٹائم، یعنی کہ مجھے جانے کی ممتاز بھائی نے بتایا کہ صدائے وطن، بزمیں صدائے وطن، یہ وطن کی ایک محبت میں آپ نے جو چیز کی ہے، انشاءاللہ آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ میرا آپ سے یہ ایک دلی میری دعا ہے کہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، کہ آپ نے صدائے وطن کی پکار ہے یہ آپ کی، کہ وطن کا آپ نے نام جو ہے اس کا پرچم سر بلند کر رہے ہیں، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔
تو जी जी इंशाल्लाह ताला आपका भी किसी मैदान में हार नहीं होगी आपकी बहुत इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, बाबरकत उम्र दे, आपकी अल्लाह ताला हर परेशानी दूर फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ढेर सारी नेमतों से अल्लाह ताला आपको नवाजे। बहुत मेहरबानी आपकी बहुत ज़ैद मेहरबानी यासीन मुमताज भाई, साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत वालेकुम वालेकुम। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ ज़ैद यासीन अखियाँ साहब। चूँकि बहुत ही थोड़ा टाइम था उनके पास, काफ़ी देर से वो कोशिश भी कर रहे थे, मगर जो पाकिस्तान में मैंने कहा कि सिचुएशन बनती है नेट की, कहीं पे मौसम की वजह से, कहीं पे कुछ जायज़ या जो ये जो नेटवर्क है उनका वीक नेट होता है, उस वजह से दोस्त शामिल नहीं हो पाते। मगर बहुत खूबसूरत जो आज नेट की जो तसलसल रहा मोहम्मद अदरीस साहब चीमा के साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उनका जो नेट थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुआ, मगर बहुत अच्छा जा रहा है उनके साथ हमारा सिलसिला। तो उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान से दोस्त शामिल होंगे, पाकिस्तान के लिए हम दिन रात तरसते हैं। ये सदाए वतन जो उन्होंने कहा, ये इस पे जो ज़ैद यासीन साहब ने जो बात की कि जो सदाए वतन का जो लफ्ज़ है ये दिल को छू लेता है। यकीनन हमने भी यही सोचकर ये सदा वतन प्लेटफॉर्म बेशक। बनाया था कि ये एक वतन की सदा जो पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि जाए, आवाज़ जाए, जो सदा है हमारे प्लेटफॉर्म से, जो शोरा की सदा है वो गूंजे पूरी दुनिया में इस प्लेटफॉर्म से। तो उसी हिसाब से हमने रखा था। बहुत ही मेहरबानी ज़ैद यासीन साहब की, वो हमारे साथ शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बिला तख़ीर जनाब राजा ज़ाफ़रान ज़फ़र साहब काफ़ी देर से खामोश हैं, मैं चाहता हूँ कि वह अपनी यहाँ शामिल प्रोग्राम होने का एहसास दिलाएं व्यूअर्स को और कोई अपना हिस्सा डालें इस प्रोग्राम में, फिर मैं जाऊँगा अपने मेहमान की तरफ। आल दिल मेरे बेहाल वाला, अच्छा आल दिल हाँ। मेरे जी। बेहाल वाला, किसे पूछया नहीं असां दस्या नहीं। हाँ भाई, वाह वाह, क्या करे। फिर से मिसरा, वाह। फिर कली पढ़ियो जी, फिर कली आल पढ़ियो जी। दिल वाह। मेरे बेहाल वाला, किसे पूछया नहीं असां दस्या जी। नहीं। दस्या नहीं। वाह साड़ियां अखियां विच वसदा चानी को, बाज उसदे मकीम कोई वस्या नहीं। भाई वाह। आहा क्या कहना। जिस नू दिल दे छड़िया, मैं समझ अपना मर्जी नाल दिता, किसे खस्या नहीं। खस्या नहीं। वाह सफर रन विचों करके मन दी गल, हलिया जुलिया नहीं, कदे नसिया नहीं। नस्या नहीं। भाई वाह राजा साहब, वाह। क्या क्या कहना, क्या वाह, कहना। वाह, वाह, वाह राजा राजा साहब। वाह वाह, दे रहा है दुरुस्त है। राजा साहब काफ़ी देर जी से राजा। खामोश थे। वो कह रहे थे कि किसी ने बहुत हमसे खुश, पूछा बहुत नहीं, खुश। हमने किसी को बताया नहीं। वल्लाह आलम अब क्या किसको मैसेज दे रहे हैं, शाकिर क्या साहब कहने। को मैसेज दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं कि उन्होंने हाल पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। चलो जो भी है, हम आपके साथ हैं। राजा साहब अब बता दिया करें हमें। तो मैं अब अपने मेहमान की तरफ जाने से पहले उनकी खिदमत में एक गज़ल के 2 शेर पेश करना चाहता हूँ। सर जी। अदरीस चीमा साहब, आपकी नज़र एक गज़ल के 2 शेर के। बिस्मिल्लाह जनाब। एक नवा किरदार बनाया जावेगा, आहा एक नवा किरदार बनाया आहा। जावेगा, मेरी जित नू हार बनाया जावेगा। बनाया जावेगा। एक नवा अच्छा, किरदार क्या बनाया कहना। जावेगा, मेरी जित नू हार बनाया जावेगा, और जिंदे जी तां तरसे डंग दी रोटी नू, जिंदे जी तां तरसे डंग अच्छा। दी रोटी नू, जद मरे रोटी दरबार नू बनाया जावेगा, बनाया जद जावेगा। आहा हाय, हाय। आहा क्या कहने। वाह जी वाह। वाह वाह जद मरे वाह, वाह। दरबार बनाया जाएगा। तो बिला तखीर मैं चाहूँगा कि जो हमारे आज मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मोहम्मद अदरीस चीमा साहब, अपने कलाम से हमें ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ, अच्छा। ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜੱਗ ਮੈਂ ਨੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ। आह ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜੱਗ ਮੈਂ ਨੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ। वाह वाह। ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਜਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਜਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੱਭ ਗਈ ਉਹ ਜਦ ਪਾਪੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ।
वाह वाह ਲੱਭ ਗਏ ਜਦ ਪਾਪੋਸ਼ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੱਭ ਗਈ ਉਹ ਜਦ ਪਾਪੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਜਾਨ ਕੀਤਾ ਹੂੰ ਵੇਖੇ ਤੜਫਦਾ ਜਿਸ ਦਮ ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਹੂੰ ਵੇਖੇ ਤੜਫਦਾ ਜਿਸ ਦਮ ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਏ ਲੈ ਆਗੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਵੇਖੇ ਤੜਫਦਾ ਜਿਸ ਦਮ ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਏ ਲੈ ਆਗੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਮੂੰਹ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਰੋਏ ਕਾਹਨੂੰ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖ ਮੂੰਹ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਰੋਏ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਰੂਪੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖ ਮੂੰਹ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਰੋਏ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਰੂਪੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਫਹਿਮ ਜਵਾਨ ਚੀਮਾ ਹੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਫਹਿਮ ਜਵਾਨ ਚੀਮਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਸਮੇ ਹੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਸਮੇ ਹੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਫਹਿਮ ਜਵਾਨ ਚੀਮਾ ਹੂੰ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਸਮੇ ਹੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ वाह वाह जी जी की नाज़रीन हुक्म है जनाब सर मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ। नाजरीन को मैं आज बताता चलूँ, हमारे साथ आज शामिल होने थे पाकिस्तान से प्रोफेसर फैसल जप्पा साहब। उन्होंने कोशिश की मगर वो आज हमारे साथ शामिल नहीं हो सके। उम्मीद करता हूँ कि वो हमें सुन रहे होंगे और उन्होंने एक मैसेज भी किया कि मैं आपको सुन रहा हूँ। तो सर अगर आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, कल जो अपना नेट है या उस पे जो भी आपका कहीं सिग्नल का प्रॉब्लम है तो हम चाहेंगे कि कल आप हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। आप आज देख रहे थे ज़ैद यासीन साहब अखियाँ जो चिन्योट से शामिल हुए, आप भी उनके करीब ही रहते हैं, तो आप भी कोशिश करें कल हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हों। बहुत ही खूबसूरत लिखारी हैं, प्रोफेसर हैं, इनका भी अदब के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। उर्दू और पंजाबी दोनों सिनफों में ये लिखते हैं, दोनों ज़बानों में ये शायरी करते हैं। कल हमारे साथ पूरी कोशिश करूँगा कि वो कल हमारे साथ शामिल हो जाएं। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के भी मालिक हैं, बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। नाजरीन प्रोग्राम का वक्त अब हमारे पास 3-4 मिनट रह चुका है, तो मैं चाहूँगा मकबूल शाकर साहब अगर कुछ सुनाना चाहते हैं तो ठीक है, वगरना हम मेहमान से आखिरी कलाम उनका सुनेंगे, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। जी 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 चीमा साहब हमारे मेहमान, हम उन्हें वक्त देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जी चीमा साहब आप। जनाब कोरोना के हवाले दे नाल एक गजल जी जी जिहदा नाम है फरियाद रखिया वैसे। जी चार चफेरे घेरा पाया रब्बा वेख बलावा ने। अच्छा चार चफेरे घेरा पाया रब्बा वेख बलावा ने। सुंजियां गलियां खाली वेड़े पैरा हेठ कजावा ने। अच्छा पैरा हेठ कजावा ने। अच्छा चार चफेरे घेरा पाया रब्बा वेख बलावा ने। सुंजियां गलियां खाली वेड़े पैरा हेठ कजावा ने। बेबसरी दे बदल छाए अखियों कुछ भी दिसदा नहीं। अच्छा लूला पांगा कर छड़िया है इना जहरी वावा ने। बेवस होके तेरे दर ते डिगे जूड़े जाड़े हाँ। बेवस होके तेरे दर ते डिगे जूड़े जाड़े हाँ। रो रो अर्ज गुजारन बंदे मंगदे फेर पनावा ने। अच्छा पाक नबी दी आल दा सदका सुन फरियाद नताने दी। अच्छा पाक नबी दी आल दा सदका सुन फरियाद नताने दी। तेरे रुसने दे अज ताने दिते चिड़ियां कावां ने। भाई वाह वाह। अच्छा पाक नबी दी आल दा सदका सुन फरियाद नताने दी। तेरे रुसने दे अज ताने दिते चिड़ियां कावां ने। भाई वाह। रब्बा आप छुपा ला मैनू रहमत दी एक गुठे तू। अच्छा रब्बा आप छुपा ला मैनू
रहमत दी एक गुठे तू चीमे वर्गे हीने वाते होर किते ना थावा ने वाह वाह और भाई वाह कितने ना था माने, वाह वाह। भाई वाह चार चफेरे घेरा पाया रब्बा वेख बलावा ने वाह वाह चार चुफेरे केरा पाया रब्बा वेख बलावा ने। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रहे थे जनाब मोहम्मद इदरीस चीमा साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज हमारे साथ शामिल थे जनाब मोहम्मद इदरीस चीमा साहब, जहद यासीन अखियाँ चिन्नौर से शामिल थे। हमारे साथ शामिल होना चाह रहे थे जनाब फैसल जप्पा साहब, आज नहीं हो पा रहे, आज नहीं हो सके। एक और हमारे साथ शायद किसी वजह से बारिश की वजह से वो शामिल नहीं हो पाए, चिन्नौर से थे अदनान साहब, वो भी आज शामिल नहीं हो पाए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे नाजरीन कल उन दोस्तों को शामिल करें जो आज नहीं हो सके। बहुत ही खूबसूरत शायरी सुनाई आज मोहम्मद इदरीस चीमा साहब ने। बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, बहुत ही खूबसूरत तख़य्युल जो आज सुनने को हमें मिला। आज हमारे साथ नवाज़िश जनाब। खसूसी शामिल थे जनाब इदरीस चीमा साहब। हम बज़्म-ए-सदा वतन फ्रांस की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हैं सर, आप आज हमारे साथ शामिल थे इस प्रोग्राम में। आप वसदे रहो जी। इस प्रोग्राम में शामिल हुए, हम आपके बेहद ममनून और मशकूर हैं। ढेर सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी मोहब्बतें आपके लिए। हम हमेशा जो शायरों के लिए जितनी मोहब्बत हमारे दिल में है बयान नहीं कर सकते, मगर हम जितनी रिस्पेक्ट करते हैं, जितनी इज़्ज़त देते हैं शायरों को, यकीनन दूसरे शायर भी एक दूसरे को वैसे ही इज़्ज़त देते होंगे। तो हम चाहते हैं कि जो शायरों का कुछ हम इस तरह बैठ के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर किसी भी शायर को ऐसा नहीं कुछ कहना चाहते कि उसके दिल आज़ारी हो, मगर कुछ शोरा ने कुछ शायरी से हटकर कुछ काम करने शुरू किए जिसकी वजह से शोरा ने अपना कुछ म्यार खोया है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर मोहम्मद इदरीस जैसे शायर और जनाब मकबूल्लाह शाकर साहब जैसे, राजा ज़ाफ़रान ज़फ़र साहब जैसे बेबाक शायर जब तक मौजूद हैं इस दुनिया में, शायरी ज़िंदा रहेगी और इंशाअल्लाह ताला जो वक़ार है शायरों का वो हम खोने नहीं देंगे। तो उन शायरों के लिए भी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ शायरी करते हैं, बिकाऊ नहीं होते हैं, उन सब के लिए भी ढेर सारी मोहब्बतें। और जो लोग शायरी को बिज़नेस बनाते हैं, ठीक है बनाना भी चाहिए, मगर किसी के कहने पर कलाम जो है वो मन गलत या किसी के लिए ये करना ये भी शायरों को जायज़ नहीं है। तो फेसबुक पर पढ़ने को मिलती है काफ़ी शायरी जो लोग करते हैं कि ये मेरा शेर है, कोई कहता है ये मेरा शेर है। ऐसे भी काफ़ी मामलात जो हमको देखने को मिलते हैं। दिल करता है कि ऐसे मामलात भी ना हों आपस में शायरों के। जो शायर दूसरों की शायरी चुराता है वो क्या शायर है, उसको क्या इसका मज़ा आता है। तो बहुत ही खूबसूरत आज लगा मोहम्मद इदरीस साहब को सुन के, बहुत प्योर शायरी अपनी ज़बान में और बहुत से। मैं अगर इजाजत हो तो मैं एक बात सुना देता हूँ उन लोगों के लिए मैंने लिखी थी जिनके बारे में आप इज़हार कर रहे हैं। जी राजा जी साहब जरूर सुना दें। जी जरूर जनाब मैंने लिखा था चीमा साहब, जेर जबर ते छोड़ सबकात पढ़ने, अच्छा हाँ जेर जबर ते छोड़ सबकात पढ़ने, मेरी मन ते शद्दो मद विच रहो, मद विच क्या रहो। कह रहे नाप तोल ले पहले वजूद अपना, अफलातून न बन अपने कद विच रहो, कद वाह। विच रहो। भाई वाह राजा साहब। अजय सिख ले उमर नादान तेरी, जेरे बैस तालीम दी जद विच रहो, जद वाह। विच रहो। जफर मेरा इशारा ए वैरियां नू, चाहे बचत ते अपनी अद विच रहो। मैं आदि बचत विच आहा, रहो। भाई वाह। क्या कहना राजा साहब, वाह सुभान अल्लाह। साहब ने अपने जो शेरी स्टाइल है उसमें तंबीह की है उन लोगों की जो कुछ थोड़े कम होते हैं मगर बनते ज़्यादा हैं, मगर ये शायरी कबीला है, हमारे सब भाई हैं। आखिर में अगर हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहम्मद इदरीस साहब को मैसेज देना चाहें शायरों के लिए, हमारे लिए, हमारी बज़म के लिए, या फिर किसी और टॉपिक पर कोई भी अच्छा सा मैसेज आप देना चाहें तो सर आपके पास 1-2 मिनट हैं सर। बस जी मेरियां तो दुआवां ही ने, अल्लाह तुहानू वसदा रखे आमीन। ते शाद ते आबाद रहो। वतन दी मोहब्बत इसे तरह तुहाडे दिल दे विच अपनी जोत जगांदी रहे ते भले होण। जी नाजरीन, वसदे रहो, भले होन, वतन दी मोहब्बत तुहाडे दिलों में जागदी रहे। बहुत ही मुख्तसर मगर बहुत ही खूबसूरत मैसेज जनाब मोहम्मद इदरीस साहब ने
हमारे लिए आज जो हमारे इस दिया हमें मैसेज जो व्यूवर्स के लिए, तो बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। हम आपके एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, आप आज हमारे साथ शामिल थे, बहुत खुशी हुई। बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हमारा और आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब पर रहमत करे, अल्लाह ताला इस मुज़ी मरज़ से भी हमें बचाए। आमीन। तो बहुत मेहरबानी इलाही आपकी। आमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अल्लाह हाफिज। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।